हेलो एवरीवन स्वागत करछे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने आमे आलोचना करतला +3 फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो जो तुम मेजर पेपर 8 रही अछि +3 फोर्थ सेमेस्टर एनईपी 2020 सिलेबस अनुसार मेजर पेपर 8 बा कोर पेपर 8 रो जो यूनिट 1 को आमे आलोचना करतला। तो आज आमे यूनिट 2 को आलोचना करबा। सॉरी पिला माने यूनिट 1 रो चैप्टर नंबर 2 को आलोचना करबा बुझिला। तो देखो भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटिक्स जो रही है तुम तो देखो आलोचना करवा आम तो यहाँ आलोचना करता यूनिट नंबर 1 जाति गठन प्रक्रिया आह्वान। तो आज आम आलोचना करवा देखो जोटा रही है तुम चैप्टर नंबर 2 भारतीय राज्यर परिवर्तनशील स्वभाव जोटा कि क्षमतार सामयिक आधार श्रेणी जाति जातिगतता जाति समूह लिंग कल्याणमूलक राज्य और नव्य उदारवादी राज्य। तो यहाँ को आम आज आलोचना करवा। तो देखो आम देखा सर्वप्रथम क्षमतार सामयिक आधार श्रेणी बुझेगा सोशल बेस ऑफ पावर क्लास क्षमतार सामयिक आधार। और जो मैंने चैनल को प्रथम थर चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो देखो पिला आरंभ करवा। तो देखो क्षमतार सामयिक आधार श्रेणी बुझिला। तो देखो समाज रे क्षमता केवल राजनैतिक पदवी प्रशासनिक नियंत्रण किंबा आईन अधिकारी द्वारा धारित होइथाय। तो देखो पिला कौन कहला ना समाज रे क्षमता केवल राजनैतिक पदवी प्रशासनिक नियंत्रण किंबा आईन अधिकार द्वारा धारित होइथाय बुझिला। तो देखो यह एक सामाजिक संगठन जहाँ अनेक कारण फल अटे से सर्वोपरि जिनिस होउची आर्थिक श्रेणी जोटे क्लास बुझेला। तो श्रेणी होउची समाज रे संपत्ति आय पेशा भिक्षा जन्म सम्मान आधार रे होइतिबा असम्मान विभाजन। तो एटा अटे साम्राज्य गठन करे जहाँ राजनीति अर्थनीति संस्कृति और नीति निर्माण को गभीर भाव में प्रभावित करि थाए। नेक्स्ट रही तुम श्रेणी अर्थ। तो देखो पिला माने श्रेणीर अर्थ और स्वभाव। तो श्रेणी को साधारणतः समाज रे एमिति एक गोष्ठी भाव में धरा जाए जो कि पॉइंट रही देखो केतोटी पॉइंट रही तार। तो देखो पिला माने प्रथम रही समान आय किंबा संपत्ति रही अछि। नेक्स्ट रही समान अर्थनैतिक सुजोग रही अछि। नेक्स्ट रही समान जीवन शैली अच्छी समान पेशा किंबा उत्पादनमूलक भूमिका रही अछि। मार्क्स अनुसार श्रेणीर मूल आधार उत्पादन साधनर नियंत्रण अटे। तो यही अधिकार जोठारे अधिक शक्ति सेठारे अधिक। तो यही अधिकार जोठारे अधिक सही अधिकार जोठारे अधिक शक्ति सेठारे अधिक अटे। तो बुझेला श्रेणीर अर्थ और स्वभाव। नेक्स्ट रही तुम जातीयणवाद। देखो एटा जातीयणवाद देखो भारतीय गणतंत्र एवं राजनीति रे जातीयणवाद रो प्रभाव देखो। तो प्रत्येक समाज स्तरीकृत अटे गोटे श्रेणी रे जन्म ही जने व्यक्ति को सही श्रेणी रे सदस्यता पिलाने प्रदान करिथाय। तो देखो कुलेंको मतरे तो जिते बेले गोटे श्रेणी वंशानुक्रमिक नीति रे निजर सभ्यपद अर्पण करते सेते बेले सही यही श्रेणी को जाति कहा जाते बुझेला। तो ये देखी नब देखो पिला रही जातिर राजनीतिकरण दायी कारण गुड़िक। तो जातिर राजनीतिकरण कौन कौन दायी रही देखो ना प्रथम पॉइंट रही भारत में राजनैतिक दल गुड़िक सांप्रदायिक आदर्श उपर प्रतिष्ठित और यहाको आयुध करी सेमाने निजर स्वतंत्र भोट बैंक सृष्टि करुछंती। तो बुझेला। तो भारत में राजनैतिक दल गुड़िक सांप्रदायिक आदर्श उपर प्रतिष्ठित अटंती एवं यहाको आयुध करी सेमाने निजर स्वतंत्र भोट बैंक सृष्टि करुछंती। नेक्स्ट भारतर पुरातन सामाजिक संस्कृति रक्तगत ऐक्य उपरे आधारित जाति व्यवस्था को
ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରି ନିଜର ଜନସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ନିରକ୍ଷରତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ଅନୁଗତ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜାତିର ଭୂମିକା ଓ ପ୍ରଭାବ। ତ ଏଇଟା ବୁଝିଲା ଦେଖ। ତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜାତିଗତ ଐକ୍ୟ ଆଧାରରେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରୁଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଧାରା ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଜାତିକୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ଜାଠ ଜାତି ଆଧାରରେ ଆକାଲି ଦଳ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦଳିତ ଜାତି ଆଧାରରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଜାତିର ପାରମ୍ପରିକ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଅନୁଗତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିମାନେ ରହିଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଜାତିର ପାରମ୍ପରିକ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଅନୁଗତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତୁମର ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜାତି ହେଉଛି ଏକ ଏକତା ରକ୍ଷାକାରୀ ଏବଂ ବିଭାଜନକାରୀ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜାତିକୁ ଏକ ବିଭାଜନକାରୀ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଉଭା କରାଇଥାଏ, ଯାହା ଜାତୀୟ ସଂହତି ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ତ ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ତାର ଦେଖିନେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମର ସାମାଜିକ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାବେ ଜାତିଗତତା। ତ ଦେଖିନେବ ଏଇଟା। ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଏକ ନବ ଉଦାରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ନ୍ୟୁ ଲିବରାଲ ଷ୍ଟେଟ। ତ ଭାରତ 1991 ମସିହା ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ନବ ଉଦାରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ତ ଭାରତ 1991 ମସିହା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଏଇଟା। ଭାରତ 1991 ମସିହା ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ନବ ଉଦାରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବଜାର, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରି ମାର୍କେଟ, ମୁକ୍ତ ବଜାର ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନବ ଉଦାରବାଦ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି। ଏଇଟା ବି ଦେଖିନେବ ତୁମେ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଦେଖ, ବୁଝିଲା, ଦେଖିନେବ ରହିଅଛି ତାର କ'ଣ କ'ଣ। ତ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସରକାରୀ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି, କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଥିବା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମର ଦେଖିନେବ ଏଇଟା। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତ ଏଇଟା ବି ଦେଖିନେବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 4th ସେମିଷ୍ଟର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ मेजर पेपर 8 बा कोर पेपर 8 यूनिट 1 चैप्टर नंबर 2। तो आशा करछि भिडियोटी भल हेतिबो। भिडियोटी भल हेतिले तुम सांगसाथी मानकु शेयर कर देबो, जहा द्वारा से माने मध्य उपकृत होई परिबे। और नेक्स्ट क्लास तुम यूनिट 1 जो रही अछि 3rd चैप्टर बुझिला, भारत रे सामाजिक न्याय सकारात्मक कार्य, सोशल जस्टिस इन इंडिया, एटा को आमे आलोचना करबा। बुझिला।